Kowa n'ụtụtụ taa bụ Thursday ma bụla abalị nke 25 n'ime ọnwa Julaị bụ ọnwa nke asaa n'afọ 2024. Ahịa na-azụ taa bụ Eke na mbụ isiokwu dị a ga-eme akụkọ ị ga-anụ. ANSEC akwadogo ọlụ ngo maka ịchọ COOU Teaching Hospital Ọka mma. Agba nke 16 nke ọgbakọ ụmụ nwaanyị na Diocese Amuchi abịago na njedebe dịka a kpọrọ mmadụ niile ka onye ọbụla tinye aka n'ịgbasa ozi ọma aka ọkụ megide ikpere arụsị. Gọọmenti etiti amalitego ikpe igwe ndị na-eyi ndị mmadụ egwu ikpe n'ala Naịjirịa. Ịkpọ ganagana megide gọọmenti bụ nke na-ewere ọnọdụ ugbu a na Bangladesh ma bụrụ nke butere ịdịrịta ugbu n'etiti gọọmenti nakwa ndị obodo. Tupu na-egere akụkọ anyị n'uju geregodo ozi a pụrụ iche, Gọvanọ Chukwuma Soludo abịaghị iweta mgbanwe n'ozu oke ịhazi ọnọdụ akụnụba Anambra steeti nakwa ịkwalite oke ihe eji wee mara ndị Igbo ka anyị kwado n'ozu oke maka ọrụ chere ya n'ihu. Ọka akụkọ bụ Ifeọma Akife. Gere akụkọ anyị n'uju. Otu kansụl ugwu ọchịchị Anambra steeti bụ ANSEC akwadogo ọlụ ngo ọfụ maka ịmalite ọlụ ozigbo nke a dị n'ozi nke ebinyere aka na nso site n'aka Kọmishọna steeti na-ahụ maka mgbasa ozi Bọsa Paul Nwosu. Dịka abụ ozi si wee kwuo, ọlụ ngo ndị ahụ gụnyere ịchọ COOU Teaching Hospital Premises Ọka mma ma bụrụ nke ga-eri ego ka akarị nde naira 96 narị puku naira 968 ma bụrụ nke e nyere ụlọ ọrụ ngo Telmac Engineering Services. Ya bụ ọrụ bụ nke a tụrụ anya ga-arụchi ya n'ime ọnwa 8. Otu kansụl ahụ kwadokwere ka a lụọ Trauma Center na Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu Teaching Hospital Amakụ Ọka bụ nke ga-egbu ego ga-akarị 100,000 nde naira 296 ma bụrụ nke e nyere Triseconds Resources Limited bụkwa nke a ga-arụcha n'ime ọnwa 8. N'otu aka ahụ ibutekwa akọrọngwa eji alụ ọrụ na Chinua Achebe Airport Ụmụeri ma bụrụ nke ga-egbu ego ga-akarị 100 nde naira 437 bụkwa nke a kwadoro. Ụlọ ọrụ e nyere ọrụ ngo ahụ bụ Peace Impex Company Limited ma bụrụ nke a tụrụ anya na a ga-arụcha n'ime ọnwa 2. Agwago ụmụ nwaanyị na-eso ụzọ Kraịst ka ha bulie ọkọlọtọ nke Kraịst site n'ibi ndụ dị nsọ nakwa ịgbasa ozi ọma aka ọkụ megide ikpere arụsị. Onye isi iji ozi ụmụ nwaanyị na Diocese Amuchi n'ụka Anglican Dem nke Mike akọkpọrọ okwu a n'oge ọ na-agụpụta ozi onye isi na-agba nke 16 nke ọgbakọ ụmụ nwaanyị na Diocese Amuchi bụ nke were ọnọdụ na St. Andrews Anglican Church Unubi, kansụl ime obodo Nnewi South. Onye ọla ya bụ Njideka Okoye sonyere na ya bụ ọgbakọ kọnferensị ma kọziere anyị ka o si wee gaa. Nkem mgbe ọ na-akọwa isiokwu ya bụ kọnferensị nke bụ ikpele arụsị, ihe na-akpata ya, ntaramahụhụ ya na ọgwụgwọ ya, kọwara na isi sekpụ ntị ha ji chọọ itinye ọnụ na ya bụ isiokwu bụ otu ndị mmadụ si etinye onwe ha n'ikpere arụsị aghara n'oge a, ma kọwaa na mkpụrụ obi ọbụla nke Jizọs Kraịst anaghị achị isi na ya bụ ebe nzuzo nye ikpere arụsị. Ọ kọwara na ikpere arụsị bụ ọrịa ọjọọ ma kwue na ikpere arụsị bụ nnọọ nnupụ isi nye Chineke bụ nke nwere ntaramahụhụ dị iche iche, ma kpọkuo ndị otu Kraịst ka ha wezuga onwe ha na ihe gbasara ikpere arụsị ka ha wee gbanarị ntaramahụhụ so ya. Dem Nkem toro aka ọlụ Gọvanọ Chukwuma Soludo na Anambra steeti bụ nke gụnyere iwe ndị nkụzi iji wee mee ka agụmakwụkwọ bụrụ ejiamatụ na steeti a, ya nakwa ịlụ ogwe ụgbọala flyover Ekwulọbịa iji benata agbakata akwụsị n'ebe ahụ na ọtụtụ ihe ndị ọzọ gụnyere ịlụ okporo ụzọ. Ihe ngụpụta gara n'iru too ezi ọchịchị nke nwunye aka na-achị steeti a bụ Oriakụ Nonye Soludo bụ onye ọ kọwara na o mere nnọọ ka ụmụ nwaanyị mara ọrụ dịrị ha ma na-achị azụ n'ihe gbasara akọmọlụ na ihe ha kwesịrị ime dịka nne. Dem Nkem kwalarịrị nye ajọ ọnọdụ obodo a bụ Naịjirịa nọ na ya nke gụnyere agụụ, enweghị ezi ọchịchị na ihe ndị ọzọ, ma kpọkuo gọọmenti etiti ka ha gbalịsie ike ịma otu a ga-esi kwọ ya bụ onye ukwu wara ịhụ na ihe dị mma n'obodo a. N'okwu nke ya ka onye prezident nke Women Ministry Province of the Niger bụ Dọkịnta Mata Ibezim nke Prọfesọ Faith Okoye nọchitere anya ya n'aha ndị nwunye bishọp niile bịara ya bụ kọnferensị, kọwara na isiokwu nke ya bụ kọnferensị bụ nnọọ ihe dị mkpa n'oge a
ma kwue na ndị mmadụ na-etinyezi aka n'ikpere arụsị n'ụzọ dị iche iche nke gụnyere ejiji kpọkuo ndị nke Kraịst ka a kpachapụ anya otu ha si ebi ndụ ha. O tokwara Amichi Diocese maka agamniru dị iche iche nke dị n'ebe ahụ. N'ịnabata ndị bịara ya bụ conference ka bishọp nke ya bụ diocese Right Reverend Ephraim Ikeakọ dụrụ ndị mmadụ ka ha rapụ ịdị na-eso ịnụ ọgụ megide ikpere arụsị na-egbugbere ọnụ n'ihi na ntaramahụhụ dị na ya bara ụba. Ndị ọzọ kwuru okwu n'oge ya bụ conference gụnyere Oriakụ Glory Nwankwọ nakwa Lady Uche Atuchukwu na ọtụtụ ndị ọzọ toro nnọọ agamniru dị iche iche nke ụmụ nwanyị ya bụ diocese na-ewebata. Ndị otu dị iche iche na ya bụ diocese kenere dem Nkem site na inye ya onyinye dị iche iche, ịgụ egwu dị iche iche, ya nakwa ịkwado ya bụ akwụkwọ edemede ya na ọtụtụ ihe ndị ọzọ bụ nke pụtara ihe n'oge ya bụ mmemme. Site na St. Andrews Anglican Church Unubi, abụ m Njideka Okoye. Ụlọ akwụkwọ Blessing Brilliant International Academy Abaga na-achịkọbago mmemme 2024 graduation ceremony ha maka ụmụ akwụkwọ gụchara n'ogogo ntaakara nursery nke atọ nakwa basic education na ya bụ ụlọ akwụkwọ. Ya bụ mmemme bụ nke were ọnọdụ n'ogige ya bụ ụlọ akwụkwọ bụ agba nke atọ nke eji ezipụ ụmụ akwụkwọ gụchara na ya bụ ụlọ akwụkwọ. Onye ọrụ ya bụ Chukwuemeka Modelem kụziri akụkọ a ka o si wee gaa. It's not easy. Yes, sir. Ya bụ mmemme malitere site n'iji ezigbo ọmarịcha egwu nabata ya bụ ụmụ akwụkwọ gụchagoro akwụkwọ prima na nọzuri na ya bụ ụlọ akwụkwọ. N'okwu ya, onye isi ya bụ ụlọ akwụkwọ bụ Odoziakụ Blessing David kọwara na ya bụ ụlọ akwụkwọ na-agba mbọ nke ukwuu iji hụ na ụmụ akwụkwọ na-agụ akwụkwọ ebe ahụ na-eme nke ọma n'akwụkwọ ha na-agụ site na iji ndị nkụzi mara nke ekwe na-akụ wee na-akụziri ha ihe. Ọ gara n'ihu wee mee ka mara na ya bụ ụlọ akwụkwọ na-agakwazi n'ihu iweta ndị nkụzi bụ ọkaibe n'ihe gbasara nkụzi, na ọ bụ ya mere ụmụ akwụkwọ ha ji eme nke ọma ma yọkwazie ndị nne na nna ụmụ ha na-agụ akwụkwọ ebe ahụ ka ha gaa n'ihu nwee ntụkwasị obi na ya bụ ụlọ akwụkwọ n'ihi na ha ga-eme nke ọma ka ha tụrụ anya n'aka ha site n'ịhụ na ụmụ ha ga na-ama akwụkwọ ma bụrụkwa ndị ga-aka ụmụ akwụkwọ ibe ha na-eme nke ọma na nke akwụkwọ n'ihe gbasara asọmpi akwụkwọ. O kelekwara ya bụ ndị a gụchagoro akwụkwọ maka ime nke ọma na akwụkwọ ha ma yọọ ha ka ha gakwa n'ihu na-eme nke ọma. N'okwu ya, onye bụ onye isi oche na ya bụ mmemme bụ Maazị Stephen Alajemba, onye mere ka amata na agụmakwụkwọ bụ ụzọ nwa ogbenye ga-eji kpata ego ma bakwaziara onwe ya n'ala ya uru, yọrọ ndị nne na nna ka ha gbaa mbọ na-azụ ụmụ ha n'akwụkwọ ma ghara ị na-eziga ha ebe ha ga-eji na-agbara mmadụ odibo ma ọ bụ na-amụ aka ọrụ mgbe ha kwesịrị ị na-agụ akwụkwọ, n'ihi na agụmakwụkwọ ga-eme ka ha nwee ezigbo agamnihu ma bakwaziara ezinụlọ ha uru. N'aka nke ya, onye ọzọ sonyekwaziri na ya bụ mmemme bụ Maazị Chika Jerry Okeke gwara ụmụ akwụkwọ na-agụ akwụkwọ ebe ahụ ka ha gbaa mbọ na-agụsi akwụkwọ ha ike n'ihi na ọ bụ akwụkwọ ga-eme ka mba ụwa mara maka ha dịka esi mara Chinua Achebe, Nnamdi Azikiwe nakwa ọtụtụ ndị ọzọ lagoro mmụọ. Ọ yọkwaziri ndị nkụzi na-akụzi ebe ahụ ka ha na-arụ ọrụ ha dịka ọrụ ha na-arụrụ Chineke site n'iji egwu Chineke na-akụziri ụmụ akwụkwọ ha ihe. Ya bụ mmemme bụkwazi nke a nọrọ na ya bunye ndị na-enye aka na ya bụ ụlọ akwụkwọ ọtụtụ ihe iji gbaa ha ume n'ọrụ ha na-arụ na ya bụ akwụkwọ, ebe ụmụ akwụkwọ ndị gụchagoro ebe ahụ mekwaziri mgba, gbaa egwu, mekwazi ọtụtụ ihe dị iche iche iji gosi aṅụrị ha nwere na ha agụchago akwụkwọ n'ebe ahụ. Site na Abagana, abụ m Chukwuemeka Modelem. Otu Governing Council Mahadum Nnamdi Azikiwe ahọpụtago otu onye ọkammụta n'ọlụ iwu bụ ọkammụta Carol Umeobi dịka onye jigodokwa dịka Vice Chancellor ya bụ mahadum. Emere ka amata nke anya ndị nta akụkọ site na ya bụ ụlọ mmụta ọ bụrụ nke agụpụtara site n'aka onye ndụmọdụ pụrụ iche nye Vice Chancellor n'ihe gbasara mmekọrịta ọha na eze nakwa ọlụ pụrụ iche bụ Dr. Emmanuel Ojukwu. Onye ọlụ anyị bụ Amaka Chibụzọ Okoye ji aka wee bịa n'uju.
sịrị na dịka adọnyitere ndị na-elekọta ya bụ UNIZIK anya na ọ bụ onye President Bola Tinubu bụ ndị dọwara ha n'oche, ebe ọ bụ Ambassador Greg Mbadiwe bụ onye adọnyitere ka ọ bụrụ onye isi ma gakwazịa njem dịka njem nzizi ha itinye ya bụ onye Vice Chancellor n'oche. Ọ sịrị na ọ dị oke mkpa dịka Prọfesọ Joseph Ikechebelu ka enyere ya oche dịka onye ga na-enekọta ya bụ mahadum anya, sikwazịa na ọ bụ ndị a akpọrọ Governing Council bụ ndị na-adọnyite onye Vice Chancellor n'ihi na ọ bụ naanị ha nwere ikike ime nke ahụ. Dr. Ojukwu gara n'iru ma sị na ndị Governing Council a bụ ndị akpọitere n'ọrụ ka ndị University Senate dọitere ya bụ ọka mmụta Umeobi ka ọ bụrụ onye ga-abụzi Acting Vice Chancellor, ma sịkwazịa na ọka mmụta Ikechebelu ga na-achịzi azụ na ọkwa ya dịka onye Deputy Vice Chancellor Administration, ma sịkwazịa na o nwere ike ijezi soro ma dọọ ndọrọndọrọ ya bụ onye ga-abụzi onye Vice Chancellor ma ewepụta asambo a ga-eji wee mee ya bụ ndọrọndọrọ. Ọ gara n'iru ma kọwaa na ihe ndị ahụ a na-akọ na social media bụ akụkọ na-enweghị isi mgbe a sịrị na UNIZIK nwere Acting Vice Chancellors abụọ n'ihi na ọ bụ ugbu a ka adọnyitere ndị Governing Council n'afọ maka ndị a na-adọnye n'oche dịka ndị Acting Vice Chancellors. Dr. Ojukwu sịrị na ndị 10th Governing Council a bụ ndị ga-aga n'iru ịhụ na a ga-enwe onye ga-abụzi Vice Chancellor kpọmkwem, n'ihi na onye na-anọ n'ọkwa dịka onye Acting Vice Chancellor ọ gaghị enwezi ikike ọzọ ịbịazi bịa soro ma dọọ ndọrọndọrọ ime ya bụ Vice Chancellor, ma sịkwazịa na ndị Academic Staff Union of Universities bụkwa ndị nyekwere ndụmọdụ ma na-arụtụ aka na ọ dịghị mma ka onye nọ n'ọkwa Acting Vice Chancellor soro ma zọkwazịa ya bụ ndọrọndọrọ n'ihi na onye ahụ enwego ike karịa ndị ọzọ. Ma gakwazịa n'iru sị na ọkammụta Umeobi bụ onye nwere ọnwa 6 iji wee rụọ ọrụ dịka onye Acting Vice Chancellor, ma sịkwazịa na ọnwa 6 a na a ga-enwezi ndọrọndọrọ ahụ ebe a ga-ewepụtazi onye ga-abụ Vice Chancellor ma gbaa ya ajụjụ ọnụ ma dọnyezie ya n'oche dịka esi wee kwesị. Ọka akụkọ bụ m Amaka Chibụzọ Okoye maka akụkọ ụwa ABS. Ọ bụ oge obi aṅụrị na imejupụta ihe dịka ndị afọ nke 12 nakwa afọ 9 nke ụmụakwụkwọ Jose Maria Academy Ọka Class of 2024 merụbere mmemme graduation maka ndị agba nke ikpeazụ na senior nakwa junior secondary n'otu n'otu. Ya bụ mmemme wọnọdụ n'oge ya bụ Academy n'Ọka ma bụrụ nke dọtara ụmụakwụkwọ, ndị nkụzi, ndị nne na nna, ndị enyi, ndị na-echere ha ezi echiche, ebe obere maazị Miguel Nnadumaka bụ nwaka akwụkwọ kachasị wee mbe nke ọma na ndị afọ nke 12, Alexander Nebolisa kachasị wee mbe ọfụma na ndị afọ 10 maka senior category, ebe Adaobi Ugokwe nke afọ 7 bụ onye bụ ọkacha mma maka junior category. Ya bụ mmemme bụkwa nke a nọrọ na ya wee nye asambodo maka ndị gụchara akwụkwọ, award bụkwa abụ, nyekwa ihe onyinye dịgasị iche iche, gbaa egwu nakwa ejije nakwa ihe mmemme ndị ọzọ. Queen Anịgbọọgụ bụ onye nta akụkọ anyị gara sonyere ha wee kọrọ anyị ka o si gaa. N'okwu ekele ya, onye ji ọkwa dị rector na onye wulitekwara ụlọ akwụkwọ ahụ bụ Oriakụ Nkechi Ọnọniba kwuru na obi jupụtara na aṅụrị na ndị niile ahụ gụsịgoro akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ Jose Maria ebe a kụziri ha ihe pụrụ iche nke ọ sị na ọ ga-adịgide na ndụ ha. Ọ gwakwara ha dịka ha na-aga njem n'agbanyeghị ihe ịma aka n'iru na-echere ha chetakwa na ha pụrụ imenwe ihe niile ha tinyere obi ha na ya ma ọ bụ na ha kwenye n'onwe ha, kwenyekwa n'ike
chebe onwe ha ghara iwepụ anya na ebumnuche ha. N'okwu ya kwa, onye isi ụlọ akwụkwọ ahụ bụ Oriakụ Chinelo Ikechukwu James kwuru na obi jupụtara n'ọṅụ dịka ụmụ akwụkwọ ahụ na-agụsị akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ Jose Maria, wee gwakwa ha ka ha cheta ihe niile a kụziri ha n'ụlọ akwụkwọ ahụ, gbaa mbọ fụ na ha na-etinye ya n'ọrụ dịka ha na-aba n'agba ọzọ nke ndụ ha. Onye nọkwa n'isi oche mmemme ahụ bụ Maazị Kelechi Ihekọrọ Mmadụ kelere Chineke na aka o nyere ụmụ ha wee gụsị akwụkwọ kelekwa ndị nne na nna ndị gbakwara mbọ pụrụ iche izụlite ụmụaka ha n'ogogo ahụ n'ịgụ akwụkwọ. N'okwu ya, otu n'ime ndị ahụ gụsịrị akwụkwọ bụkwara onye nke mere nke ọma karịa ndị ọzọ bụ Miguel Nnadumaka kelere nne na nna ha, kelekwa ndị kụziri ha ihe, wee kelekwa ndị otu ya, wee kọwaa na ịgụ akwụkwọ bụ otu ihe mmadụ nwee ike iji wee gbanwee ọnọdụ ya n'ụwa. Mgbe ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu, Oriakụ Chibụzọ Nnadumaka kwuru na obi jupụtara ya n'ọṅụ kachasị n'ebe nwa ya nọ nke mere nke ọma, wee kwuo na ịzụ ụmụaka bụ ihe mmadụ kwesịrị itinye uchu n'ime ya ka o wee nwee ike wee bara ya uru. Queen Anịgbọgụ, akụkọ ụwa, ABS. Ogige National Center for Counter-Terrorism, Office of the National Security Advisor sịrị na gọọmenti amalitego ikpe igwe ndị mmadụ na-eyi ndị mmadụ n'ala Nigeria egwu ikpe. Attorney General of the Federation nakwa minista na-ahụ maka ikpe nkwụmọtọ bụ Lateef Fagbemi San mere ka amatara n'ọnwa Disemba afọ 2023 na gọọmenti etiti nwetara ikike ikpe mmadụ dị 366 ikpe bụ ndị a na-enyo na ha so na ndị Boko Haram n'afọ 2017. Gbakwunyere nke ahụ, ọ sịrị na mmadụ ndị ọzọ a na-enyokwa onye dị 896 bụ ndị a na-ekpe ikpe bụ ndị emechara tọhapụzia n'ihi na enweghị ihe akaebe pụtara ihe, ebe 61 ndị ọzọ bụ ndị aka arịrị oge a ga-anụrụ ikpe ha. Ọ sị na n'ọnwa Disemba afọ 2023 na gọọmenti etiti nwetakwara mmadụ 4 ndị ọzọ ekwuru na ha bụ ndị a na-enyo ya ha bụ ndị ji ego ha were akwado ndị ọnụwa na Boko Haram. N'ozi sitere n'aka onye isi ngalaba Strategic Communication NCTC ONSA Maazị Abu Michael, ọ sị na ya bụ nnwale bụ nke a na-achịkọba n'ịgbaso usoro mba ụwa ji ekpe ndị ekperime ikpe. Maazị Michael mere ka amata na opekata mpe ya bụrụ mmadụ 300 na-enyonyo bụ ndị a na-ekpe ikpe, ndị ọkaikpe 5 nọ n'isi ụlọ ikpe karịrị 5 nakwa chemba dịgasị iche iche eguzobere maka ikpe nkwụmọtọ aka ọkụ. Gbakwunye na ndị agha na-enyonyo bụ ndị enwere ndị ọkaiwu sitere na ngalaba Legal Aid Council of Nigeria na-anọchite anya ha. Abịa n'ihe gbasara ya bụ ikpe na-aga n'iru ugbu a, nke bụ na ịgbaso usoro eji ekpe ndị ekperime ikpe n'ụwa niile bụ nke a na-achịkọba site n'aka ụlọ ikpe ukwu nke ala Nigeria na ngalaba ndị ụlọọrụ Attorney General of the Federation na njikọ aka ndị ọzọ na-elu n'okwu n'ihe gbasara ikpe n'okpuru nchịkọta nakwa nnyocha nke National Counter-Terrorism Center, ụlọọrụ onye ndụmọdụ etiti ihe gbasara nchekwa bụcha ndị aka ha dị na ya bụ ikpe a na-ekpe. Ịkpọ ganigani megide gọọmenti bụ nke na-esenite isi aghara na Bangladesh ma bụrụ nke butere ịdọlite ugbo n'etiti ndị uwe ojii nakwa ụmụ akwụkwọ na-eje akwụkwọ na mahadum. Ka otu wee gbatakwuru ugbo opekata mpe, a na-akọwa na mmadụ karịrị 150 bụ ndị egbugoro egbu, ụfọdụ n'ime ha bụkwana ndị emerụchara ahụ. Otu nwata akwụkwọ sị na ndị na-akpọ ganigani n'isi obodo bụ Dhaka bụ ndị chọrọ nnọọ ka ha were ụzọ udo wee chịkọba ọgbakọ ha, mana ọ sị na ndị uwe ojii bịara ghasa ihe niile n'oge ha gbakọtara n'ebe ahụ. Otu onye ndu ụmụ akwụkwọ bụ onye na ugbu a na-esete isi na ahụ emerụrụ ya n'otu ụlọ ọgwụ kọwara na-eji ihe wee kechie ya anya wee tie ya eti nkatịrị pan site n'aka ndị si na ha bụ ndị uwe ojii. Ka ọ dị, otu ngalaba ebe nwere ọnọdụ ntụmadị ka a na-ekwu na otu onye dibịa oyibo na-alụ na ngalaba ụlọ ọgwụ ahụ sịrị na igwe ọnụọgụ ndị ntorobịa na-ebubatara ha ma ndị agbara egbe ma ndị merụchara ahụ dịgasị iche iche karịzịrị akarị ihe a ga-ejikwatanwu. Ndị ọrụ nchekwa ka a na-ebo ebubo na ha mekpara ndị mmadụ ahụ, mana gọọmenti na-ata ụta sị na ọ bụ ndị na-agba ọchịchị nọ na mba ahụ mgba butere ya bụ nsogbu, ma bụrụkwanụ nke e kwuru na ihe butere ya bụ etu gọọmenti si wee kwuo ego a ga na-akwụ maka ọrụ gọọmenti dịgasị iche iche. Ọtụtụ n'ime ha wee bụrụ nke ụlọ ikpe okpecha ọgwụ mechagoro kagbuo. Ya bụ tigbuo na zọgbuo bụ ihe kachasị wee bụrụ ihe iche aka mgba na ọtụtụ afọ nke Sheikh Hasina gbara afọ 76
bụ onye nọ n'agba nke anọ nke ọchịchị ya dịka Prime Minister n'ọnwa Jenụwarị n'oge nhọpụta ndị kwe na ndị ekwe jupụtara na ya sitere n'aka ndị kachasị agba ọchịchị nọ na mba ahụ mgba. Dịka ebe akọ si wee kwuo, ndị uwe ojii wakporo ụmụ akwụkwọ site n'ịtụ ha tear gas shell n'oge o jichara ọkara gafete elekere iri otu nke ụtụtụ. Ụmụ akwụkwọ ole na ole bụ ndị katara obi gaa burukwa ya bụ tear gas shell tụghachiri ndị uwe ojii bụ ndị mechaziara na wee malite iji egbe nke mgba egbe ya bụ rọba wee malite ịgba ụmụ akwụkwọ ahụ nọkọtazikwuo ha malite ịga jidekọ ụmụ akwụkwọ n'ogige ọbụnarị ịkwụsị ha ka ha ghara iduga ndị otu ha merụrụ ahụ ụlọ ọgwụ. Manchester United ka a na-ekwu na ndị egwuregwu ha bụ Radek Vitek nakwa Joe Hugel adịgo njikere ịhapụ Old Trafford. Mmadụ abụọ ndị ahụ mebere nọọ nke ọma ka a na-ejikere maka asọmpi Erik ten Hag side ka o si wee gbatakwuru. Vitek malitere ime ọfụma maka ndị Man United n'oge ha na-ejikere maka asọmpi dịka ejiri otu ọkpụ goolu asaghị asa wee merie ndị Rosenborg ma bụrụkwa onye akpọrọ Man of the Match n'oge o mechara ọfụma, ebe Hugel n'aka nke ọzọ nyekwere otu goolu na ya bụ goolu abụọ asataghị asata ndị Man United eji wee merie ndị Rangers. Ka o si wee dị, Vitek na Hugel ka a tụrụ anya na ha ga-agafega n'otu egwuregwu ndị ọzọ tupu oge asọmpi afọ 2024 ga-amụpụta afọ 2025 amalite n'ọnwa Ọgọst. Cheta na ị nwere ike ige ABS n'akụkọ nakwa ihe mmemme ndị ọzọ a na-emebe ọbụla nọ n'ụwa site n'ịbanye n'akara ndị a. Banye na Facebook page anyị na Anambra Broadcasting Service. Sonyere anyị na YouTube na youtube.com/ABS Television Ọka. Sonyere anyị na Twitter na Instagram na ABS Radio TV. Sonyekwa na webụsaịtị anyị na www.absradiotv.com. Gị nwekwazie isiokwu n'imere akụkọ anyị kọrọ gị na ANSEC akwadogo ọlụngo maka idozi COOU Teaching Hospital Ọka chọọ ya mma ka ọ mazie ezigbo mma. Agba nke 16 nke ọgbakọ ụmụ nwaanyị na Diocese Agụata abịago na njedebe dịka a kpọkụrụ onye ọbụla ka anyị niile bagide n'ozi ọma iji wee kwụsị ikpere arụsị. Gọọmenti etiti amalitego ikpe igwe ndị na-eyi ndị mmadụ egwu n'ala Naịjirịa ikpe. Site na mba ofesi ka anyị kọrọ gị na ịkpọ ganagana megide gọọmenti na-alịpụ n'ezi dị elu na Bangladesh abụrụ nke butere ịdụrịta ugbu n'etiti ndị uwe ojii na ụmụ akwụkwọ mahadum. Tupu anyị na-achịkọtagarịkwa ozi a pụrụ iche, Gọvanọ Chukwuma Soludo abịaghị iweta mgbanwe na ozuzu oke ịhazi ọnọdụ akụnụba Anambra steeti nakwa ịkwalite oke ihe eji wee mara anyị bụ ndị Igbo ka anyị kwado ya na ozuzu oke maka ọrụ chere ya n'ihu. N'ebe a ka akụkọ ụwa kọrọ n'ụtụtụ anaghị ndị nyere aka wee chekwaba akụkọ ụwa mekwa ka o ruo gị ntị. Abụ m Ifeọma Akife na-agọrọ gị ọfọ n'ụbọchị taa ga-ewetara gị ihe mara mma ka emesịa. Akụkọ ụwa na njikọta mgbasa ozi n'ịgbaso ebumnobi ime ka obodo ndị mepere emepe bụrụ oji anya lere akpọrọ Urban Renewal Agenda. Ọchịchị Soludo amalitego ikpochasị Ọnịcha, Ọka, Nnewi, Ekwulọbịa na nnukwu obodo ndị ọzọ dị na steeti a. Aka na-achị steeti a, Ọkammụta Chukwuma Charles Soludo atụpụtago ukwu egwu site n'iso kpochasị ọwa ide ndị dị n'Ọchanja na gburugburu ya. Ọ ga-ekwe omume ime Anambra steeti ka ọ bụrụ oke obodo nwere ukwu osisi na-enye ndụ ma dị ọcha. Sonye n'amụmụ ikpocha ọwa ide na idebe ya ọcha. Debe gburugburu gị ọcha, na-ekpocha ọwa ide gị oge niile. Ejikwa na ahịhịa asụchi ọwa ide na-aghafu akwụkwọ pure water, unele na ọkpa nke ọma n'ebe kwesịrị ekwesị. Biko tụọ otu mkpocha na nzacha gị ka gọọmenti nwee ike lụọ ọrụ ndị dịrị ya. Solution abịago. Sonye na solution a.